নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ লখিমপুৰৰ বিখ্যাত গণেশ মন্দিৰ আৰু লগতে এপাক দুৰ্গা মন্দিৰটো মাৰিম। আপোনালোকে চাই থকা গ'লে আমি যাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। অলপ দূৰ আহিলোঁ বাৰু। আমাৰ ঘৰলৈ বিশেষকৈ লখিমপুৰ আপোনাৰ নগৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ 6 কিলোমিটাৰ হয়। তো আমি এতিয়া বৰ্তমান 2 কিলোমিটাৰমানটো আহি গ'লোঁ। এতিয়া বাকী গৈ আছোঁ, চাই থাকক আগলৈ। এতিয়া আমি এইটো বৰ্তমান এইখন জেগাৰ নাম এখন জাবিহতীয়া বুলি কয়। এতিয়া DDUGKY এই বস্তুটো গোটেই কনচেপ্টটো ভালকৈ বুজি নাপায়। কি মানে কোনোবা জানিলে কমেণ্ট কৰিবচোন, কমেণ্টত ক'বচোন। এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া। পৰিৱেশ খালি আজি ৰ'দটো অলপ বেছি, ঘামি শেষ হৈ গৈছোঁ। এইফালে হেলমেটটো লগাই লৈছোঁ, ৰ'দডাললৈ চাই। ৰ'দডাল বাৰু এতিয়া ৰ'দটো বাৰু অলপ এতিয়া ছাইডত আছে, তথাপিতো এতিয়াতো আগত চাওক নাই গছজোপা খুব গছজোপা চাওক, গছজোপা কি ধুনীয়া লাগিছে। এইজোপা এই কি গছ বুলি কয় নামটো বিশেষ নাজানো, ভাল লাগিছে কিন্তু। অলপ গৈ থাকোঁ। बिरंगे बहनों में मैं उड़ता फिरूं। ओ, ओ, ओ,
के छोड़ा है जहान नीच मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं ये गिला तो है मैं खफा नहीं शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक फिर से चला सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है दाता है दाता इधर उधर तितर बितर क्या है पता हवा ले ही जाए तेरी ओर खींचे तेरी यादें तेरी ओर रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं रंग बिरंगे